This video is for young adults who just landed their first job. Naanay sweldo, pero igo-igo ra. Ug bisan gamay ra, gusto gihapon mutabang sa pamilya. First tip, mag-save dayon bisan gamay ra. Ayaw hulata nga mudako pa ang sweldo, bisan piso-piso lang kung perme mudako gihapon na. Second tip, bahin-bahin na imong sweldo sa imuha pa lamang pagdawat niini. Usa para sa savings, usa para sa tabang sa pamilya, ug ang usa para sa imong kaugalingon. Kay kung imong sagol-sagolon tanan, kasagaran ang savings mo'y unang mawala. Third tip, okay kaayo matabang sa pamilya. Tinuod, gugma na siya. Pero kinahanglan na kay limit. Ayaw kalimti nga kinahanglan sa nimo alagaan imuhang kaugalingon. Fourth tip, avoid lifestyle inflation. Just because you're earning now doesn't mean you need to upgrade everything. Peace is better than impressing people. Dili ta kinahanglan magpasikat. Build an emergency fund. This is not just for you. This is protection for your whole family. If in case mawad-an ka trabaho, na akay igong pundo nga makasurvive ka hantod nga makapangita na usab ka og trabaho. Last tip, bantaye kung asa padulong imong kwarta. Isulat, i-track, bisag simple ra. Kay kung kahibalo ka asa padulong imuhang kwarta, mas naakay kontrol niini. Ug naglisod ka karon, okay ra na. You are doing your best and that's already something to be proud of.